Okay, let us pray. Lord, be with us, Holy Spirit. Speak to us. I pray for your boldness. Pray for your power and anointing. Minister on us, Lord God, in this book of Second Corinthians chapter 7, oh God. And salamat, Lord, for the revelations that we received this morning. In Jesus' name, amen. Okay, mayang buntag sa tanan. Let's continue in Second Corinthians chapter 7. Like what Pastor Randa shared yesterday and even kagabi, no? But ini ibalik na ko ng Second Corinthians chapter 6 verse 16 to 18 kay mama yung promise ni Lord. Tingnan din ni, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from the midst and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean, and I will come you. I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Okay? So, mo ni siya ang promise niya tag sa ato sa Ginoo. But, naagit kailangan baton. Having these promises are ours, what should we do? So, today atong unang buhaton. So, the very first thing na dapat nato buhaton is kailangan nato limpyuhan nato atong kasing-kasing. Okay? Kay ingon man din ni sa verse 1, Second Corinthians chapter 7 verse 1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So, kailangan gud nato limpyuhan nato atong kasing-kasing, no? So, walay bili kung kumbaga kung ikaw gusto ka mo sulod sa isa ka grupo, but of course, no, naagi requirement or naagi ka ng kailangan ni mo buhaton nun before ka makasulod sa isa ka grupo. Di ba na may mga uban tapok na ay mga kailangan mong fill upan, kailangan mong bayaran, ngay nga na. But you cannot go to another group. You cannot have this another fellowship, a group of people to have a fellowship. Naa sila isa ka kailangan, but ang need lang yun is to have a cleansed heart, a pure heart. Okay? So, need na to is it's our own heart that needs to be cleaned. No? And mato na ay uban tao, ay ubang mga tao jud is magbalhin-balhin, jumping into another relationship. It's because of uh, dili magud magsugod sa kasing-kasing. Dili ganahan og correction, di ganahan gusto perfect tanan, dili ganahan kanang mag-sacrifice. Mo na siya needed is ang needed nato is ang kasing-kasing, di ba? Above all else, kahit our heart, no? So we begin to in cleansing our heart and then seek fellowship with those who are pure in heart. So once na ma-cleanse na ang heart, then pangita og mga people na same po ni mo na heart. Kana ganing parehas mo og kanang likes kumbaga, no, ning ana spirit filled, no? Kay gingon man din ni separate, says the Lord man, no? Lahi gyud tong if you are in the light, di na gyud mo muduol sa mga darkness na people. Kay ingon din ni, no, there are two types of defilement. Unsa man ning duha ka type na ma-defile ang isa ka tao, no? One is a defilement of flesh. Okay? Defilement of flesh, which we can say mao ni siya ginaingon din ni mao ni jealousy, envy, adultery, lasciviousness, or showing sexual desire, lust, and so on. Mao ni siya ang one of the defilement, maka-defile sa tua, defilement of flesh. And the other one is defilement of spirit, which would refer to those who are inward. No? Sa maning inward na ni, like attitudes, motives, which are kanang dili maka-glorify sa tuwang Ginoo. And mo ni ato ang bantayan kaning duha ka buok nga maka-defile sa ato ang. That's why yun siya din niya, let's cleanse ourselves from both, from external and internal, para magkaroon tag perfecting holiness in the fear of God.
Okay? Since si Paul, nag-speak siya about perfection, so makita po din sa Philippians 3. No? I-mention po diyan sa Philippians 3 na pressing on to perfection. And karon magbabasa nimo sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1. No, nag-speak niya po siya sa pressing on to perfection in holiness. So, dili enough na ato ang sala napasaylo this one, no? Kailangan jud nato ma-perfect ang ato ang pagiging perfecting holiness, ang pagiging holy. So in what way lang jud na ma-perfect nato niya ato ang holiness, being holy in the fear of God. Okay? So since na topic naman nato ni in chapter 5, in 2 Corinthians chapter 5, remember ninyo sa 10 to 11, na-mention naman nato nini, the fear of God, mag-manifest na siya pinaaging na kita mismo ma-recognize nato na naagi accountability. No, we are account sa ato ang mga binuhatan, in sa ato ang sinultian, sa atong thoughts, sa ato ang attitude towards other people. And even ang ato ang motive, which kanang usa gid ang ato ang motive na gibuhat nato na. So mo nang diha magsugod ang fear of the Lord. Okay? Mo na siya ang morning maka kuan sa to as a definement because of the fear of the Lord. Okay? We have to give an account for everything done in our body. And who lives in the acknowledgement of this all the time. No? Kaya ganing now and then naakay carelessness sa imuhang mga ipangbuhat sa imuhang lawas, even sa imuhang motives, sa imuhang attitudes. Okay? Mao nang nagatanaw ka is gina-assess nimo kumbaga ang imuhang self everyday, gina-judge nimo imong self, not judging other people but you assess yourself, you judge yourself. Okay? So we have to begin with the fear of God. Manang giingon sa Proverbs na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Then we can say that actually mao gyud ni siya ang kanang kumbaga teaching, warag mag-learn kag ABCD ba? Di ba? Before ka makabalo og basa, dapat kabalo ka sa alphabet ABCD. So mao ni ang pinaka ABCD kung gusto nimo og holiness, perfecting holiness, which is the fear of God. Okay? So if you don't learn that, you will never going to be holy. The fear of God. So in the fear of God, we need to cleanse ourselves first in all our filthiness, in our spirit, and in our flesh. All right? So the only way to respond to God's promises is by cleansing. E gusto man na maginay condition. Every promises na ginahatag ni Lord sa atoa, naagid na yung mga conditions. Okay. Ingon diri, every forgiveness of sin, which is free, but naa siya condition. Usang condition niya? Kailangan ka mag-repent, kailangan ka magtuo. Okay? E na may promise ang Ginoo sa atoa, then you need to repent and believe. Same this one. No? If you want to be claim these promises na giingon sa 2 Corinthians chapter 6, di ba? Ang Ginoo na sa atuwa o matawag tang niya og anak, then we need to cleanse our heart, to purify our hearts. In what way? By fear of the Lord. Okay? Fear of the Lord, perfecting holiness. And next is, ingon siya din eh, if you want the benefit of these promises, make sure that the light and darkness are separated in your own life. Black and white ra gyud ta ani. Okay, black and white. Walay laing magpatunga ani, walay laing color. So if you want blessing, then you need to do the right way. Dapat naa ka sa light. Kung gusto po nimo tunglo, ala sige buhatan na ang mga dili maayo na hindi makapalipay sa ato ang Ginoo. Okay. If you want the benefit of these promises, make sure that the light and darkness are separated in your own life. And also make sure no idolatry.
Okay? In your own life also, if you want to be the temple of God, for God cannot dwell in a temple filled with idols. So, kabalo naman mo kung sa mga idols na need nato itanggalon sa itong kinabuhi. Okay? Idols is like kanang ginakawat ang time nato sa ato ang pag-worship o pag-love sa ato ang Ginoo. Pwede ang imuhang time kung asa nimo gigamit, pwede ang mga pleasures in life, no? So pwede na siya yung idol nimo. Pwede ang social media, pwede ang money, trabaho, pamilya, no? Pwede na siya. So let us always remember to ourselves na ang makadefile sa ato ang flesh and spirit is katong nag-mention na ganina. So, ingon din ni, notice the word all. All ang na-mention din ni. Don't be satisfied na naalay kanang gamay lang imuhang gisalikway. Kanila nga akong i-give up. Ayaw lang sa ni Lord. Mo ng mga darling sin. Balo ba mo sa mga darling sin? Kaya dili di mo ganahan i-give up na sala. Kabalo ka, dili maayo. Pero dili nimo kaya i-give up. Darling gani no, tawag ana. So kailangan yun all jud, okay? Perfecting holiness in the fear of God means aim at perfect holiness. No, yun siya din na dapat i-aim nimo ang perfect holiness. So nakaya na ba nimo ni nabuhat na ba nimo maging perfect? No, no, none of us have. Wala pa gyud sa tuwa siguro wala gyud no naka-perfect ing ani why no kaya daghan pa gyud ta kailangan now and then we are in the process pero ang mga tao makaingon lang na am perfect mo feel niya na wala medyo ko sala kay somehow kung i-assess nimo i-judge nimo ang self nimo ikaw ra man gyud nakabalo pero ang di ba na man sa tawag ato na mention na ako sa una na to about sin, no? Ang sin mo na ay outwardly sin na nabuhat ni mo conscious and unconscious sin, di ba? So kanino kung tanawon nimo, abi nimo wala ka na sala which is makaingon ka, huli na ka, no? Pero if you assess yourself, if you judge yourself, ang imuha pang motive, ang imong sa pang sulod sa imong hunahuna, ang imuhang words mo gawas, imong kasing-kasing, makita na jud din ha. So kung ikaw, kung ikaw yung ka perfect na ka, it's up to you kung makaingon ka. But I believe na most of us are not perfect pa, kaya perfecting holiness ra yun. No? Kay we are in the process na apa man din ni hantod na mawala na ato ang body, no? Mailisa na ta og bag-ong lawas pag naa na ta sa langit. We can say that we are holy. Okay? Karon pa lang dapat we are aiming to become perfecting holiness. To aim at perfect holiness is the exhortation of the Holy Spirit in this day to every believer, no? And to every child of God. That's why kita na anak sa Ginoo, kailangan maugid niya ato ang buhaton. Perfect but perfecting holiness. So assess nato, i-judge nato atong self, and then ask the wisdom, no? Para magkaroon ta og wisdom, dapat na sa tong thought ba na Lord, forgive me. Humble dami for God. Lord, pasalo ako sa mga naayon akong nabuhat. No? And kailangan jud na agad ang highest or deepest reverence nimo sa Ginoo. Ang respeto nimo sa Ginoo. Kaya kaning sahay mawala na lang ang ato ang highest or deepest reverence sa ato ang Ginoo if you are already familiar sa Ginoo kana kay ginaisi-isi na lang nimo ba dili na ka makapangayo pa sa ilo, di lang man gani ka magpasalamat, no? So, di na yun is magsugod jud na sa ato ang kasing-kasing. Ikaw yun mismo mag-self-assessment jud ka o i-judge ni mo imong self. And verse 2, make room for us in your heart, Paul says, because we have wronged no one, we corrupted no one, we have taken advantage of no one. Isipin na lang nimo ni ang testimony, no? Na-mention din ni Paul. Think of the testimony of this magnificent servant of God. Tanaw yang giingon, grabe na ikaw. Kita ba naabot ay boldness mong kaingon ning ana?
Sabi ang boldness no, may kaingon siya na, I have never wronged any man. Makaingon siya ana, I corrupted no one. I have taken advantage of no one. So kaya ba nato po maging bold enough ta makaingon ana? If you can. So makastorya ba ka ana? Then, no, amazing jud kay ka na pagkatao. Masaludo. So ingon din ni every servant of God should be able to say that. I have never done something wrong to a man. So perfecting holiness, wagid niya to ang paningkamutan na makaingon jud ka na. Wala jud ko nakapasakit sa akong mga brethren. Wala jud na ko sila gitake advantage. No, nga na. Kung naamang ko'y nabuhat na dili maayo, iset na ko og tama, itama na ko. I will make a restitution, mag-apologize ko, mo-humble down ko, mga ikong pasaylo para ma-clear ang ako ang conscience before God and before men. Wow. Dapat ingana ang ato ang atong mindset this time, no? Perfecting holiness. If we have wronged no one, we have corrupted no one, then we can, and we haven't harmed anyone or ruined anyone by our life or testimony or caused anyone to stumble or haven't cheated o wala ta nag-cheat sa ubang tao, wala ta nag-take advantage sa uban. Kay somehow no kanang somehow na makita na ako lalo na pag you are already in the positions no na mga mag-entitleitis na ka na kay mga pastor ka o elders ka sa church somehow no mag-take advantage ka sa uban and then somehow no naakay ka ng ay mong motibo ba motibo nimo mag-share motibo nimo mag-minister motibo nimo mag sa pa mag-bless other people no na ay taking of advantage. So, mo ni imo bantayan, pwede ka mag-take advantage financially, pwede po ka mo take advantage sa ilang pagiging hospitable, no? Mo ni mga malicious spirit na mapadungog-dungog, mo ni ato ang bantayan, no? Kay isa pud na siya na kailangan nato i-perfect nato ning holiness. Kailangan nato ni matarong, makorek. Okay? Sama ni Paul. Paul was very, very careful, no? Kay katong time siya panahon niya, dili siya na basta-basta lang na apostle, a mighty apostle, pero wala siya nag-take advantage sa ubang mga believers. He walked in humility as a true servant of Christ. Grabe, siya good, bold enough din siya na ingon, wrong no one, corrupting no one, taking advantage of no one. So, makana ba yun siya, wala man jud ko'y gibuhat na maka-hurt sa inyo, makastumble sa inyo. Ha? Kanong dili pa maminaw sa ako, Wala man tamo gi-blame. Manginga na ba? Tanaw ninyo. Kay nga no siya, bold siya yung magsulat. It's because of pamaning time, ginakorek niya ang mga taga-Corinthians. No? Wala man tamo gi-blame, wala man tamo gi-condemn. Isa po di, isa ka quality sa isa ka leader nang you have that integrity and a heart no na dili ka mo blame of other people na dili ka mo condemn of other people the way you share the way you minister the way you encourage other people na dili gani siya condemning but mabati nila ang love if you notice na kung tanaw nimo na ikaw as a leader if you keep on condemning other people instead of encouraging other people. Mabantayan nimo mas matuhop sa ilaha, magmelt ang ilaang heart pag mabati nila ang love instead of condemnation. So, as a leader, mao jud ni ato ang bantayan. Okay? So, unsa man na imong message na gihatag? Maka-condemn ba or maka-encourage ba? If maka-encourage, if full of love, then you qualify. Qualify ka na magminister sa ubang tao. No? To speak as God's mouthpiece is one of the qualifications na ginamtangita sa ato ang Ginoo. Kani ganing taga pamaba, di ba? As ambassadors of Christ, kailangan is dili condemnation ang imong message o mensahe sa other people. Kailangan dili ka naga-speak
na mo blame ka other people. You do not speak to blame people. You do not speak to condemn people. You do not speak to find fault with people. Okay? Kay daghan kayong mga preacher, daghan kayong mga pastors, no? Ma kung mag-preach na ay condemnation, na ay blaming. That's why ingon din ni sa verse 3, Paul says, I do not speak to condemn or find fault or condemn. Paul, he says, I'm one with you. I have you in my heart. I hold you so close in my heart that neither life nor death can separate us. Power ka yung giingon ni Paul din, ba? Remember, ang mga Corinthians, kay dili ni sila spiritual believers. No? They were not spiritual believers. Di ba? Grabe ba ang ilahang lifestyle? Mo gani, gi-correct sila ni Paul. No? They are so carnal. They are so babes in Christ. Pero ingon ni Paul din ha, wala gyud niya gipasagdan ang mga tao nasa Corinthians. Kay grabe yun ang iyahang love. Kay kasi nakasabot siya, babes pa lang ni. Na nakasabot siya ba? Na instead na iyahang i-blame, ing-ani mo, dapat dili niyo buhaton. Kanang words na dapat, kanang mga blaming words, no? So, but nasabtan man good ni Paul na babes pa ni sila bago pa lang ni. Dili siya nag-expect o taas kay dayon sa ilaha. That's why ang iyang heart, no, you're in our hearts. Namo sa akong kasing-kasing. No, love ta mo. No, kaya gani ginakorekta mo because love ta mo kay kung ikaw as a father, kung dili nimo love ang imong anak, hindi ka mo correct sa iyaha. But Paul has a father's heart, a shepherd's heart. When nagina-correct niya ni mga ganingon siya, neither death nor life will separate us. Wow. Naabay tay mga powerful statement ing ani sa atong flock. Makaingon ba ka? For better or worse. Marang diba? Neither death nor life will separate us. Come death, come life, we face it together. Holding one another. Together. No, makaingon ba ka sa imong brethren? Together, humano nato ning na race. Because our life is a race. Together, no matter what. No? Maginutanay jud ta. Na may kalisod, na mampod kalipay. Pero kung naaman ta sa kalisod, dili jud ta magbuhi anay sa atong kamot. We need to tap one another, encourage one another, naaman jud na. No? And experience man jud nato na as a family. Tayo tay tough na hardship, nagiagian. No? Which is, ma-experience man nato na, pero ato yung buhaton is encourage one another. Come death, come life, we face it together. Tanawon nimo ang batasan ni Paul ani towards sa iyang flock. Bihira lang jud kaayo ang isa ka shepherd. Nay heart ana. Kami gini siya na ay kana ganing for better kumbaga ikamatay niya ang iyang isugal niya kumbaga ang word ba. Isugal niya iyang life para lang sa iyang flock. Imagine mo na. Kaya mo hatag yun siya time, effort, even substance or money. Mo sacrifice good siya. Wala niya ginatanaw sa iyang sarili na naabiya po siya mga afflictions, naapabiya siya problema. Pero naghatag yun siya og kanahang time ba, og love sa mga people sa flock, nagihatag ni Lord sa iyaha. Kung pangutanon ni mo imong self, ana ba kung klase na shepherd? Or somehow no as a shepherd, ikaw ba ang ginaserbuhan? No? Kaya ang shepherd ba ya? Ang shepherd Jude ang nay heart na to sacrifice, to take care of the flock. No, willing to pay the price or willing to sacrifice, to endure hardship para lang dyan malagaan ang sheep. Kung naingon din he looked around and saw people like sheep without shepherd.
And he said, the laborers are few. And ang Ginoo, no? That's why Jesus said that the shepherds were few. And siya din, the shepherds are few, for shepherds need to have a heart like this. Kung gamay lang man ang mga shepherd, dapat ang mga shepherd na agi kasing-kasing na ingani. Wow. So, more gina-remind ta ani ba? Ani sa verse 3 na ba? Being a shepherd. No, ang life ni Paul gipakita din ni ang iyang kasing-kasing towards Corinthians. Sabi gyud ang iyahang ang love niya sa mga Corinthians, even though babes pa, bago pa lang, badlungon pa lang, pero gi-extend niya iyang capacity, no, to love, to take care of these flocks, the Corinthians. And verse 4, great is my confidence in you. Great is my boasting on your behalf. I am filled with comfort. I am overflowing with joy in all our afflictions. So grabe, in behalf, grabe ang pag-boast ni Paul ani nila. Despite sa mga badlungon ni mga Corinthians, pero panghambog yapon ni Paul ng mga Corinthians people na diri. Think of being able to say that people who are not very spiritual, pero ana pa si Paul, I have a great confidence in you. Lahi jud si Paul, pananaw niya. Uban pa ani siguro, na-depress na, uban pa ani siguro, na-discouraged na. Kapuya, na alagaan, ani nila. Ay, parte man badlungaw eh, giingnan ako ing ani, ing ana. Pero balik-balik jud. Pero grabe si Paul. Unsa pa, I have a great confidence in you. Paul had a great gift of encouraging discouraged, depressed believers. No? Kana di ko, Lord, I want that. Kaya na ganing maging light and soul ko sa uban tao. Na especially katong mga people who are harassed and oppressed. Na mahimo kung a good encourager. Na maka-encourage ko sa mga ubang tao. Ingani ang gift ni Paul. Na instead na ma-discourage siya, instead na mo-give up siya. Pero grabe pa, ginaboast pa niya, gipanghambog pa jud niya. And that is the gift that any true servant of God needs. So, kailangan jud nato ni. No? Lord, salamat for the gift of being an encourager to other people. No? To be able to speak in such a way as to encourage those who haven't yet come to victory over sin. Especially, no, pag naa kay ma-overcome na maka-istorya, aning mga depressed na mga tao, kanang gani matanaw ni mo na di na dyan ni magbago, nga na, like what I've said last night, na makaana ko ba, pero grabe dyan ka, Lord, kaning simbahanan ni na Dynamic Church ba, no? Kanang mga factory jud ni sa mga adik, pero baguhon jud nimo, no? Naama may uban tao, no? Na nakita na ko, na witness jud na ako sa team, na naagi uban na grabe jud ang ilang struggle, ang ano lang, transformation silang kinabuhi. Kung tanawon ninyo, most of us man gyud ang gina-go through is addictions. But naagi few people pod na dili gyud sila maka-overcome sa ilahang sa tawag ani ilang bisyo na. No? But ang hope lang gyud nako is na kay Lord, na Lord, ikaw man gyud nagpadalaan ni and wala gyud imposible sa imo ha, no? Ikaw man nag-create sa tao. Ikaw ra pyud ang kaya kapud ang mo ayo sa ila, ikaw man pud ang mubag-o sa ilaha. It's not us, just use us kung saan ni sila i-increase lang nimo ang amo ang heart na dili mi ma-depress, ma-discourage. Kani jud na ano no, kaning reading nato sa 2 Corinthians relate much kay kuani. And I believe no, it's not only me, even Wendell and sa tuang tanan nag-handle og mga people. Relate much usay kung usay maka-ponder ko ba na magi times no, pag now and then na mga madunggan ka na dili maayo, no, sunod-sunod, isagaran sa ato abi good is ang problem is addiction. Sunod-sunod jud na dili maayo na madunggan na news. Somehow maka-depress man pod, no, maka-discourage, pero kaning nabasa na ko ni makarelate jud kay ko. Sahay mo tanan na lang jud ko ana usahay sa mga people naka-overcome, no, maka-happy.
no, like ni Arnel, ana, makita na ko nila Arlex, o ni Pastor Lloyd, o nila Bong, na naa pa din na nagpadayon gid sila despite sa mga giagian nila ba na proseso, dili gid lalim ng proseso na kay kung naa ka sa rehab, naa man ang withdrawal syndrome, no? Kung naa ka sa rehabilitation. Pero ang reality jud is ang kanang kabaguhan jud is naa gid ang Holy Spirit mulihok gid na siya, mubag-o gid na siya. Ayun na. So, mo ni nakita na ko kay Paul. A spiritually mature Christian will never get discouraged or depressed. Alright? Utayin ninyo na, since most of us here, nalaminaw karon sa Zoom, most of us here are leaders, handling people. No, ingon siya din na, kung mature na ka na Kristohanon, dili jud ka ma-discourage or ma-depress. No? So si Paul, like Paul himself, no, kung tanawon nimo sa chapter 4 and 5, no? Nagadeal siya og laing-laing mga believers din ha. Lahi-lahi ang mga batasan na naa din ha. Naagi mauban diha mga immature pa. Nag-struggle pa jud. Unsaon nila pag overcome sa ilang last. Ma-depress na yung mga uban niya, depressed, defeated, ayun, nalugmok na jud. No? Kada ganing naglisod na. Kada ganing na-overcome na, naka-overcome na, pero nibalik na pud. Mga anak, na-depress na pud. Because of that insecurities, kanang nasanayan na. Ang nasanayan is easy money sa world. No, dili na ganan ang mga people to sacrifice. Gusto easy money na lang. Sagaran sa mga easy money is ang mga trabaho like kung sa babae pa na prostitution. Kung gusto lang dali lang kay na kwarta, dili gusto man trabaho, prostitution. Tama. Kung sa lalaki man lang na dali ra kay mamaligya og drugs. Mga kwarta dayon. So, dini na encounter pud na ni Paul that time no sa mga tao. But na happy lang gyud si Paul sa mga Corinthians people. Why? Katong time nagpadala siya sa first letter, nag-respond. Nag-respond sila sa correction ni Paul, no? They had not become perfect, but a person who is willing to respond to correction is on the way to life. Kato daw mga tao willing moagi og correction, willing to pay the price, is also they are going to way to life. Pero daw katong mga tao na dili gud ganahan magpa-correct, mao na asa ilang way to death gud na sila. There's a great hope for all those who are willing to receive correction. Why? Because mo pay the price man jud ka. Di jud lalim. Ana gani mo react ka pero makaana jud ka. Lain ani makaana jud ka kana gani. Sus na lang jud Lord, taba makaana jud ka. But because of that, willing ka makorek, willing ka mo go sa process, willing ka mo sacrifice, willing ka mag-endure, that is the way to life. No? Muna ana si Paul, nakita man gud na niya sa Corinthians, nag-respond. Sa first niyang na letter, nag-correct niya. I am filled with comfort. Imagine mo, pinaagi lang ana ba? No? Nakita niya, ni-respond ang mga kanya. Na-comfort siya. I am full of encouragement in spite of all troubles na ay mga conflicts. Pero but still, no, nalipay jud ko. In the midst of it, I am filled with encouragement in spite of all troubles. My heart is overflowing with happiness. Lahi si Paul, lahi iyang kalipay. Kung ang kalipay man nato, sama na ako, no, kalipay man ako, ano masyapingan ko, makalaag ko nga na. Pero ang pinaka-happiness gid ni Paul, nung makita jud niya ang mga shepherd niya nagbago. Kita niya na pag-correct niya, ni-respond positively ang mga flock niya, ang mga people sa Corinthians. Imagine mo, overflowing of joy and happiness gid daw. But in the midst of all his affliction, so imagine, naapod siya affliction, naapod siya giagian na problema, naapod siya mga problema, naapod siya mga trials. But, no,
Katong nadunggan niya, nakita niya, nag-respond sa correction ang mga Corinthians. Grabe. Ing ana ang joy na nabati ni Paul. Ana ba ta po? No? As a shepherd, mas mahappy ba ta sa mga people na nagbago? Or mas mahappy ra gyapon ta makadawat og mga material things sa tuwang kinabuhi? Asa man ka mas malipay karon? I've experienced this na malipay man jud ka na ay mga material things, but mas malahi imong kasing-kasing pag the more ka involved sa mga people na kita nimo from nothing, from scratch, na transform iyang kinabuhi. Grabe jud ang joy, malipay jud ka ana. I experienced that one. Especially kung ikaw gyud nung mga kanang gamiton jud ka sa Ginoo ba, nakita gyud nimo na witness jud nimo na. Grabe jud ang joy inside, makayo nagka jud mabayran, no? Lalo na pag problemado ka, daghang ka ginaisip, tapos padulong ka sa dynamic group nimo, mag-share ka sa gospel, mo encourage ka sa ubang tao, pati ikaw ma-encourage jud ka mawala gid nimo, mawala gid ang mga problema nimo. Naa gid joy. Makita gid nimo ang satisfaction and fulfillment na ginahatag ni Lord kung unsa gyud ang tinuod na joy sa kalibutan o sa iyahang ginahatag niya. Mo ni ang gibati ni Paul dinhi gina-express niya. His was no narrow mind occupied with his own interests and his own problems, feeling sorry for himself. Wala siya nag-imo-imo. No, wala magrag kumbaga sus kang kabalo lang ka sa kung problema ba. Wala siya ingana. Wala niya gipabati sa mga ubang tao na naa siya problema. No? Wala niya gi-share iyang problema. No, instead of kabalo gid siya kung unsa iyang kabugaton, iyang problema, but still ang joy na naiyahang na experience noon is seeing those people in Corinthians na nag-respond. Sabi, he didn't live with that poor me syndrome. Sabot man ang poor me syndrome operating in his life all the time. Kanang luoy perminti ba? Luoy man kay ko. Uy, kanang ingani man ko. Instead na ikaw ang mo encourage sa ubang tao, murag ikaw man kailangan i-encourage. Poor me syndrome. Luoy kay ko. Na ingani, kung kinabuhi, nga, set free si Paul ana. Set free siya ana. His joy came from seeing other believers progressing spiritually. And he had no time to think of his own afflictions. He was not bothered about his own afflictions. No? So he was greatly encouraged in the midst of all our afflictions because of you, anak si Paul. I am proud of you. Grabe. Makaingon pa siya, anak. So filled with encouragement and comfort and overflowing, ingon siya, with joy in the midst of his trials. Then he tells, then kani siya gina-remind sa ani about kaning, he's very careful not to speak too much about the trials na iyang giagian, no? And as a true mark of a true servant of God, okay ra kung okay ra ma-share nimo na imong trials, imong problems to other people kung na-overcome na nimo. Pero kung wala pa gani nimo na-overcome, ayaw na isa i-share. Mo gani ningon din na careful daw kaayo si Paul mo share sa iyahang trials. And that is also mark of a true servant of God. No, wala niya ginaingon. Kabalo ka, ing ana. Pero later na, pag na, giunsan nimo pag-overcome, kabalo ka, ana akong problema man. Agiaman na ako na. Ani man gud akong gibon, nag-trust jud ko kay Lord sa iyang sovereignty. And then, nag-devo jud ko everyday. Kabalo ko sa devo, giya gid mo speak si Lord sa ako. Ina, that's how you share sa imong trials pag humana, pag na-overcome na nimo. Alright? Kaya, din in verse 5, he does a mention a little here in verse 5 that when he came into Macedonia, our flesh had no rest, but we were afflicted on every side, conflicts without fears with him. Kaya ingon din we see something about Paul honesty. Nakita na to,
Tanaw nimo ang life ni Paul din. Makita nato ang pagiging honest niya din ni, no? Isa mo pwede man na tagu-taguan lang nato, i-hide nato. Gusto lang nato ipakita sa uban ang good side. Pero naman jud nay mga bad side. No, naman jud nay kanang mga bad side din ni na in a way na murag gani na as human we are. No, okay lang jud kaayo na ma-share nimo. Bulong mo, grabe akong kaagi, naglisod jud ko ani. Okay ra nimo na i-share, dili man na dapat ikaulaw. Unsa day ka perfect day ka kanang wala jud day kay flaws, no? Na all of us has weakness, has path. No? But because if you respond sa diling ni Lord ana, then that's the time. Mo nang makahilak ka mo share. Why? Because ginadil ka ni Lord sa imong batasan na dili maayo. Pero ka grabe ko ka prideful sa una. Ing ani ko, dili jud ko mangay pasaylo nga na ba. Pero until such time, na-humble down ko before. No, di ba kung mag-testimony ka, makahilak na ka. No. It's okay ra gyud ma-experience nato na. Kaya sama kay Paul, honest kay si Paul din ni. Yang giingon niya, no? Ang iyahang giagian is makabati gud siya og kanang naay conflict pero magkabati pud siya fear. But kabalo siya na somehow makabati siya fear pero kabalo siya sa iyahang thought na Lord, ikaw man yun nagpadala sa ako din ni. Nag-trust na siya kay Lord. Gabi ang trust. Kabalo siya sa word na sovereignty. Ang anak ba? No? Na ay pressures but he was strengthened. Naman yung mga pressures, naman yun tayo mga pressures in life. Eh kung wala tayo pressures, patay na ta karon, di ba? Ang gani, kung mo gani na yung mga high blood, na yung mga ingana, eh sobraan pud kaayo ka pressure, high blood. No? So, same with Paul, naka-experience po na, but he was strengthened. No? He did not yield to those fears. Wala siya nagpatanig aning mga kahadlok na makita niya. He did not surrender. He did not get into depression. In verse 6, and the way God helped him is seen here in verse 6. Kita nimo kung unsa mag-move ang Ginoo sa iya ha. But God who comforts the depressed comforted us by the coming of Titus. Okay? Sabi, mo niyo ang pinakanindot na pangalan, no? Daghang magig title ang Ginoo, no? Almighty, powerful, sovereign, daghang kay kag sa pa mga Jehovah, mga ingana. But this is really a wonderful title for God. God who comforts the depressed. Okay? Because most of us makaagi gitag depression, ma-discourage, no? And tanaw nimo dinhi gina-remind ta ni Lord God who comforts the depressed. Isipon na lang nimo karon, especially karon, katong prone sa discouragement, prone siya og depression. Kung nakadungog ka karon sa ako na naminaw karon, manawa, God who comforts the depressed. Think of God as the one who comforts the depressed, who lifts up and strengthens us, those who are discouraged and disheartened. Yung siya comforted us. Pero tanawon ni mo ning dinig gisulat sa verse 5, ang comfort na gikan sa Ginoo dili gikan directly sa supernatural demonstrations sa iyang power, but pinaagi sa pag-abot ni Titus. Ni Titus, no? When Titus, di ba yun siya din sa verse 5, but we were afflicted on every side, that comfort, sa verse 6 dahil, yun siya din ni, but God who comforts the depressed comforted us by the coming of Titus. Right? So dili pinaagi sa supernatural demonstration sa power ni Lord. But dinhi gipakita sa atoa na comfort si Paul pinaagi sa pag-abot ni Titus. And when Titus came, he was comforted. Na comfort si Paul. So this is what we see. No, Paul's encouragement came through the fellowship with another, like parehas niya og magunahuna ni Titus. So gipakita ni Lord sa atua
Well, lain maka-encourage sa atua is our brethren. Parehas nato ba? Imagine mo, pag ikaw, bugat na kay mo problema, bugat na kay mo ginadala. Tapos karon padulong ka sa meeting. 'Di ba after pag human sa meeting, 'di ba ma-encourage ka? Natanggal to imong discouragement, natanggal to imong pagka-depress nimo. That's how powerful fellowship is. Same ang mga kalayo nagbaga-baga pag muduol ka ana mabaga jud ka, mabaga-baga jud ka. No, pero ikaw, kung ikaw lang gyapon isa, mo nang samot ra gyapon ka ma-depress, ma-discourage. Wala man ka nakipag-fellowship sa mga tao na nagabaga-baga. Mo ning point dili. Walay lain way no maka-encourage pag depressed ka is go with same brethren na parehas mo. No? And there's something that we can take heed or to take note, particularly those who are tempted na ma-discourage karon naka-feel mag discouragement or depression. Walay lain, seek fellowship with other brethren na same spirit nimo. Kasi God seeks to lift us up and encourage us by giving His fellowship with other believers. Ing ana mo gamit ang Ginoo. No? Kung naamay mga antidepressant, ginahatag ang doktor, this is the best medicine. No? Kung ma-depress ka, ma-discourage ka, go with your brethren. Why? This will teach us the value of the body of Christ. Makonect ka sa body of Christ community. Ginahatagan og value ni Lord ang body ni Christ. Una akong ba kanang wala ko ginaingon kung na kay problema. Mas more ka maadto sa fellowship kay ang lay sa enemy, ang lay sa yawa. Ayo adto didto oy. Lahi baya pag Zoom. Lahi po ng physical na aka. I believe na experience ninyo na kung sa Zoom lang mo. Pag naa mo physical sa fellowship, lahi ra jud kaayo. No? And then you're not going there sa fellowship na ikaw ra gyapon, ikaw dili ka makipag-storya sa ubang tao. Have fellowship with other people. Mao gani na dinhi ginahatagan og pagtagad sa Ginoo ang value sa body of Christ. There is power where even 2 or 3 are gathered together in the name of Jesus Christ. Okay? Because when we are, no, kung naata sa mga same spirit or same brethren, ma-experience na to ang kani-kaning ang kanang love to one another. Makadungog pa lang ka sa mga testimony sa uban, ma-encourage ba ka? Like last night, di ba? We welcome the new delegates from the Restoration Weekend. Hearing from their testimony, well, halos din na gud sila mangundang mag-testify sa ilahang life. Adyan mo na, grabe yun, puno gid kaayo, baga-baga gid kaayo. Oh, that's how powerful fellowship is. Kaya do not underestimate fellowship with your brethren. Okay? Pag mangingon gani, hungon gani sa yawa sa inyo, ayaw adto mo, mas damor mo adto. Ay anak ko mulaban sa akong thought, sa akong mind. Nay mahung sa ako, ayaw adto. Pag Zoom lang din ha, kami na ra, parehas ra man gyapon. Mas damor noong ko, mo adto, ginalabanan ako na sa akong thought. Battlefield ba atong mind. Alright? Sabtan ninyo, that's how I fought. I fight the good fight of my faith. The more noong nako na siya adtuon. But when at least two come together in the name, there is manifestation of His presence and His power, which goes beyond what we experience personally. That's true. Itang halos na diri, naka-experience man tag fellowship. Lahi gid kayo na ang presence ni Lord. Di ba? Magsugod man tag worship. Nag-welcome na to ang Ginoo. Gina-prepare na to ang atmosphere through worship. Then His power. Kita nimo yung power, ang unity, ang love, ang encouragement. Especially when we heard firsthand the word of God. No? Na ginagamit si Pastor Bender mag-share or me, no? Kinsa man na ang naasa sa tubangan, mag-share, mag-testimony din na. Gamito na ni Lord. Okay? This is the solution to depression. To seek fellowship in the body of Christ with other believers. Okay? And we could look at it
Tanaw nimo ang tuwang Ginoo. God knows to comfort every type of person in whatever situation they are in. He knows how to encourage them. There are different kinds no, as an occupational therapist. Naang yun ay laing-laing klase ang depression. Na-share naman ako ni sa una. Anay kategory. Muna ingon din masing usap pa ng klase na kategory ng depression na kaya sa atong Ginoo na i-comfort kaniya. Kaya kung unsang klaseng sitwasyon sa imong kinabuhi, i-comfort kaniya, i-encourage kaniya. Because ingon din the word comfort is a very big word. It means encourage, strengthen, lift up, and comfort itself, console, and strengthen. So, mo din ang pasabot, mo din ang meaning sa comfort. So, kaya ka ni Lord i-encourage, kaya ka ni Lord i-strengthen up, i-lift up, i-console, i-strengthen. Kasi unsang klase pa ng depression na imong giagian or discouragement imong giagian. In all these things, in all situations, He knows how to encourage and lift up all types of believers in whatever situation they may find themselves in. But here is a very powerful expression, giningon din na, as long as makita nimo na ikaw, ngay kagtabang si Lord, Lord, help me. Tabangi ko, Lord, no, kanang, na-discourage na po ko, tabangi ko, Lord, na-depress na po ko. Kisa imuhang unang tawagon ang Ginoo, God who comforts the depressed. Okay? Unsa gid ang reason nga no ma-depress ang isa ka tao? If we were to examine the source of our depression, very often we find that we are depressed because of earthly things. Mao gyud na ang isa ka reason, source of depressions because of earthly things. Because we love material things or love something of this earth, mo nang ma-depress ka kahit nga naman. Mag-start manggug kag compare sa imong sarili to other people. Ngano siya na isakyanan, ako wala. Ngano gwapo naman na iyang balay. Mo naman ning kamot ug maning tiil di kag trabaho ang trabaho. So, sige ginapakita ni Lord sa imo nga. O sige bit tanggalon nato ning idol sa iya ha. Para makita nimo ba ang power ni Lord. Mao nang reason nga no ma-depress ka. Again, always ka nagagukod sa earthly things. God cannot heal. God cannot heal us permanently from such depression and discouragement unless we obey His command to stop setting our mind on the things of earth and have our mind set on the things that are above and seek His kingdom first and His righteousness. Matthew 6:33. Okay. Unahon lang daw nato si Lord and all things will be added. Ngano ma-depress ka because nagabukod ka sa mga earthly things, material things. Karon ingon ni Lord, Matthew 6:33 lang na pwede ka ma-depress. Seek His kingdom. Unahon lang mo si Lord. Kung iyang righteousness, of course. No, kung unsa man ang iyang ginaingon sa imuha, i-obey ni mo na and all things will be added. That's very real to us. Kung mayroon kag Matthew 6:33, grabe, giuna lang yun na mo si Lord. Katong na ay 10 kabuk negosyo si Pastor Wendell. Wala gyud mi balay. Unsa mas ngunjang paningkamot, wala gyud mi sakyanan, makipuyo ra gyud mi sa kong mami. Sino sa iya ang paningka 10 kabuok ka sa kaana. Wala mi balay, wala mi sakyanan. Pero tong giuna na mo ang Ginoo, grabe, umaapaw, likli, ansa na? Sanang siksik, liglig, di ba? Grabe umaapaw, dili lang balay, dili lang sakyanan ang gihatag sa amo, mga farm. Mga farmville, farm town, gipanghatag pa. Naapat, daghan jud kay gihatag si Lord sa amo. Wala gyud mi nagutuman. Even among silingan gina-provide pa sa amo ang mga sako-sako na bugas. Imagine nimo na real kay na sa amo ang Matthew 6:33. Mo na ang dili gamit ginagamit jud ni Lord karon. Why? Everything is provided po na. Kami mismo maka-minister gid mi sa ubang tao. Being an ambassador of Christ. Okay, katong mga depressed, discouraged. Now, ingani ingana wala na jud may makaon pas. Ginatudluan unsaon ang righteousness
Okay, nauna nimo ang kingdom ni Lord pero naa pa man ang righteousness pa. So itama pa nimo imong mga batasan na dili maayo para all things will be added. Kay kung wala nimo giuna ang gingharian sa Ginoo, ug wala nimo ginatama ang mali, it will be subtracted. Di ba? Opposite sa addition and subtraction. There will be no subtraction, there will be no addition, there will be no multiplication. So, tani good is grabe gyud ni ka-real sa mo ang Matthew 6:33. And if we obey that, we'll find that God always help us so that we are never discouraged. God strengthened Paul through fellowship with Titus. No, asa siya na-strengthen sa iyang depression? Fellowship niya kay Titus. And it is through fellowship with other believers that God encourages and strengthens us too. Tama jud. Tama jud ni. Correct jud kaayo ni. The more ka ma-depressed, discouraged, go with your brethren. No? Ma-empower ka ba ni? Verse 7, it says, not only by Titus coming, but also by the comfort with which he was comforted in you, as he reported to us your longing, your mourning, your zeal for me, so that I rejoice even more. In other words, Paul was encouraged not only fellowship with another believer. And one reason why Jesus sent out his disciples 2 by 2. No? Why? Because if two believers together, there's an expression of the body of Christ, which is not, kumbaga, dili lang ikaw. Isa mo na si Paul, acknowledge kay niya, dili na ko kaya ako lang. Kanina ministry na ni. No? Kuhan gud niya, gina-emphasize gud niya ang fellowship with other people. Ang ginaano gud niya, gina-encourage gud niya ang 2 by 2. Kay gimodel ba ni Jesus Christ ni? O gina-send out niya ang mga disciples 2 by 2. Dili lang isa, wala gud in every ministry, dili gud kaya sa isang katao. Okay? This is why Jesus said, if two of you agree concerning anything, it shall be granted by my Father in heaven. Diba? Ang couple, kung mag-pray together, powerful jud kaayo na nag-agree isa. Lahi man na nag-pray ka. For example, when you pray na kay casting out demons, yes, you can pray alone. But lahi po ng binding sa ang Satan's authority, kailangan ni mong someone di mo agree din ha. Okay? What we bind here on earth, we bound in heaven. What we lose here on earth, we will lose in heaven. That's a powerful. No? Every time na I could remember, first time na ko nag-share o ganing deliverance na topic, no naami ani sa Marbel. Naami sa Marbel ato. No, nag-conduct mi og kanang restoration weekend dito sa Marbel. So mo man akong topic. First time na ako, minsan mo at the back of my mind kay medyo magduha-duha ko kay syempre we are kumbaga nakipag-battle ka sa yawa ani na first time pa na ako. Sagan kinagadagan sa akong mind. So ni hadlok man ni kaayo na topic ko ngano gihatag mo ni sa ako, kipag-away mo kung sumadin mo ni dagan kay lie sa enemy ba. So gisugdan jud ko sa yawa, ala bombarded jud ko sa lie sa enemy sa akong thought. Di na ko kaya ni pildiyon jud ka, katawan jud ka, ingana ba. When I declare this word, He is in me is greater is in this world. Ang kinsa man ang naa sa ako ang Holy Spirit mas dako pa sa espiritu na naa sa kalibutan. And ako pa jud ding gi-declare na word, what we bind here on earth, we bound in heaven. What we lose here in earth, we will lose in heaven. Dito bang kana pa lang na word, wala na, nag-shriek na ang kuwan, nanglayas na ang mga yawa. Kabalo mo gud ang yawa. Sa word ni God, kabalo siya sa authority. Ikaw mismo gitagaan kag power ni Lord. So this is how Paul works sa iyang ministry, no? Mao nang giingon niya, sige, 2 by 2 mo, go. No? So mo nang ang heart ni Paul para maiwasan ang depression na ikaw lang isa. Never jud no kanang never jud ka gisend out na ikaw ra isa. Kisang pud mo tap sa imo ha. Oh no, praise God. No? Dynamic Church every time na ata sa mission, tibok church gyud na dito musulong.
mission ta dito sa Mangani, may mission ta dito sa Saman, masing asa mission, nabuntaran, masing lagi kayo, pero tibok church ko na naa dito, dili lang siya 2 by 2. Halos kitang tanan na dito, may anak, united, may anak ka powerful. No? So nakita na ni Paul, kay isa po daw na siya, maka-encourage sa ato. And Nature din ni, and not only through that fellowship, but by the encouraging news that Paul got. And what was that encouraging news? So isa sa naka-encourage kay Paul, naka-comfort sa iyaha, tungod na siya ka-fellowship. Ikaduha, na siya nadungga na news. Unsang news na dili siya about money na maka-encourage sa iyaha. No? Ang naka-encourage sa iyaha is in verse 7 na mention din na your longing, your mourning, your zeal for me so that I rejoice even more. No? Because of repentance, no? Katong pag-correct ni Paul sa Corinthians, pag-correct niya sa first letter, nadawat to sa mga tao dito. Nagrepent sila. Gibag-o nila ang ilahang mga dili maayong batasan. Mao to ang naka-happy kay Paul. And nabati po niya na kadali lang. Medyo tough ba ito ako ang first letter dito. Somehow, makaingon siya na tama ba ito akong gisulat? Pero grabe man yun ang iyahang trust, grabe yun ang iyahang kanang ganing sa tawag iyang faith bang pagtuon niya. He is really inspired by the Holy Spirit. Nakanay yun ang akong isulat. Mga suko man ni sila, wala ako iglabot kay ang Ginoo ang akong allegiance sa Ginoo akong tumanon. Mao man gyud ang gipasulat sa ako. So, because of ang trust ni Paul sa Ginoo na magpadala siya sulat na ato medyo tough pero unsay nahitabo. Pero siyang mind medyo na hesitation gamay. Pwede ra po siya ma-tempt gamay na di na lang nako ni ipadala dito. Pero wala ni mas nituog yun siya. Yung pagsalig niya sa Ginoo, gipadala niya dito. Then during sa iyang obedience, sa iyang kay Lord, no, ipadala to niya ng letter. See what happens? Grabe mo niyang kalipay. No? Amazing di kayo ba? No? So that the coming of Titus and the bringing of news of the spiritual development of other believers is what helped Paul to overcome depression. Mao ni ang naka-overcome kay Paul. Nadunggan jud niya or ang news ni Titus na Paul, yung ani nahitabo sa Corinthians. Sa imuhang correction, sa imuhang letter, grabe, nag-respond sila positively. So there we can learn two things from those two things Paul mentioned. First, we can overcome depression by seeking fellowship with other believers. Second, we can overcome by being interested in the spiritual welfare of others instead of being preoccupied with our own problems all the time. Okay? Moog day ni dapat nato ibutang sa atong heart para kita mismo walay depression mahitabo sa atong kinabuhi musik ta og fellowship sa ubang tao. Ikaduha, dapat ang atong isik is ang welfare for other people, dili ang imuha. Ayan ang ingon ko siya poor syndrome. Uya na ko mas makita na nimo imong self kung ikaw ra isa. Pero pag once na moadto ka sa field, makita nimo mga tao, makita nimo ang ihang welfare, then dinha, no? Matanggal gid na imo mga depression din na. Maingon kag luoy kay kung wala na giluoy ko kay makita nimo madunggan nimo ang testimony sa uban, mas maluoy ka sa uban. Alright? Paul found delight in the spiritual development of the Corinthians Christians, and that's how he overcame the temptations to be depressed himself. Okay? So, isang lesson, to be free from preoccupation with ourselves, to seek fellowship with other believers, and to be interested in the welfare of others. So, God will reward us. Kung saan reward ni Lord sa atua, free from depression. Okay? And this is our last verse for this today. No, ang remaining ani tomorrow na po 9 to 16. So verse 8. For though I cause you sorrow by my letter, I do not regret it.
Though I did regret it, for I see that that letter caused you sorrow, though only for a while. Muna ginaingon ni Paul diri. Though I caused you sorrow by my letter, and there's a referring to the first letter of First Corinthians. So yun siya din I caused you sorrow by my letter. So mo ni siya ang katong first letter niya, nagisulat niya. No? Ang gisulti niya din na madto ba ko din ha para pamunalan ta mo. Shall I come to you with a rod? No? Eh naa siya gi-mention diri na ayaw sa na siya ay sa duol ana i-excommunicate sa nimo ng tao na kanang nagapuyo og sala. So na naga-mention si ana. Grabe gud ang iyang letter. So inyo siya din do I cause you sorrow? Kay gisultian ta mo ana na ayaw sa na siya ayaw sa pag-communicate sa anang klase na tao kay tungod hangtod karon he's living into sin wala gyapon undang no dili dingon ba siya black and white lang ba no ayaw jud og kanang associate sa mga tao kay kung ikaw babes in Christ sa babes in Christ babaya ni sila mga Corinthians din matakdan jud ka mo na ang giningon niya ayaw sa og communicate anang tawhanan na pero sabi si Paul siyang first letter he doesn't feel sorry pero na-tempt yun siya na mo say og sorry because of harsh kaayo iyang letter but nakita niya din na but he says I can see that the letter caused you sorrow but only for a while nakita ni Paul kabulo jud ko masad sila ani sa kong letter ay grabe magid ang correction ni Paul ani kabulo jud ko kay gina-expose na ko ang ilang batasan ma-hurt jud sila ani pero kabalo ko temporary lang ni ilang sorrow kaning sorrow na ni it will lead them no into the life not death kabalo gid si Paul there's no condemnation sa letter ni Paul but love mo na siya mag-lead into life again no as shepherd of God as disciple of God as ambassador of Christ no kailangan ang ato ang words is to encourage people to lift up people not to condemn people alright why because mo ni mo lead sa mga people into life kasi kung ma-discourage na imo pa yung imo pa yung gidutan mirisi ang anak ka no wala jud into death gud ang gilid nimo sila into death na instead na ma-encourage imo ha sabi din so mo ni ang first letter ni Paul na happy kay siya na ay result no ang mga tao didto kay tungod nagrepent nagbag-o hinahinay nakita ni Paul wow Lord salamat Lord no effective juday kaayo ang gibuhat kay pinaagi sa imuha Holy Spirit gitagaan ko ni wisdom kung sao ni sila so ana as a leader as a shepherd always depend sa power sa Holy Spirit depend jud ka ask wisdom ask discernment jud ka na how to lead people ayaw dayon og go dayon many times sick is it Lord ingani ba jud ang buhaton Lord tama ba ni Lord no as we experience me and Pastor Wendell no, as we lead this church dili dayon mi mugong na ay mo suggest sa team pas ingani pas yes no we consider you as part sa body of Christ but of course many times ginakonsult pa na namo is it Lord tama ba ni among buhaton Lord that's somehow naagi changes naapod mga changes sa ato ang mga giplat sa calendar kay giplat man nato na lahi man gyud ng lihok sa Ginoo Lord we entrust to you this plan Lord but let your plan will prevail amo natong prayer all right so let's pray Father I thank you Lord for your word salamat Lord for using Paul Lord God as he shared his life his heart Lord through his letter today as we read oh Lord God salamat Lord for exposing also our hearts oh Lord God salamat Lord you will really lead us Lord to the life of God. Salamat, Lord, for opening our hearts and mind, Lord, that right now we receive your comfort, Lord God. Receive your strength, Lord God.
Salamat, Holy Spirit. Salamat, Lord. We love you, O God. In Jesus' name, amen.